Ningependa niwakaribisheni tena siku hii ya leo, tuwe na ibada kama kawaida katika online. Na kabla sijakaribisha mhubiri wa leo ambaye ni pastor wetu,
Pastor Prudence Komen, tuchukue nafasi ya maombi alafu tusikie neno la Mungu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, na kuinua jina lako na kukushukuru Mungu wetu kwa sababu umetupea nafasi lingine ya Jumapili lingine ya mwezi huu, mwezi wa 6. Ni asante Mungu wetu kwa sababu ya neema zako tunaendelea kuishi kwetu Mungu, na hata kuongea na kutembea na kusikia ni kwa ajili ya neema zako ambayo umetuneemisha kiwango hii Mungu. Na kushukuru Mungu kwa sababu unatembea popote katika ulimwengu, na sana Mungu wangu na kushukuru kwa sababu unahifadhi kanisa lako mahali waliko wakati huu. Ingawa tukikuwa pamoja kwa kujumuika pamoja, ninakuamini Mungu ni kweli umetuhifadhi kulingana na ile yote ambaye tunapitia kila wakati. Mungu wetu, nguvu yako tunashuhudia kila wakati. Ni asante kwa sababu ni wewe mwenyewe unatembea katika kila nyumba, unatembea katika kila moyo, katika kila mwanadamu, ukiweka bidii kutia moyo ili waweze kuendelea na imani yao. Ni asante Mungu kwa sababu wengi wamekuwa na nguvu, wamekuwa watu wa bidii katika imani yao kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu ambaye kila wakati inatutia nguvu tuwe Wakristo wakamilifu katika maisha yetu. Ni asante kwa sababu unaelewa hata mahitaji mbalimbali. Kuna mahitaji ya kimwili, mahitaji ya kiroho, na hakuna mwenye tunategemea Mungu, ni wewe tu. Ninakuomba hata wakati huu tembelea kila mmoja wetu tukiwa kanisa la Masomboro, ili kila mmoja akiketi mahali pake atakuwa na imani ya kwamba Mungu wangu anaweza kunijasia yale yote ambaye labda anapungukiwa wakati huu. Mungu, jaza mahali ambapo wanaona kweli kuna shida. Ninakuamini Mungu uweze kutembelea kila Mkristo, akiwa ni kijana, akiwa ni mama, wazee wote wa kanisa hili, ili wote waweze kusikia kweli Mungu wao wanatembea pamoja na hawa. Ni asante Mungu kwa sababu kuna mahitaji mbalimbali, na wewe ndio unaelewa zaidi Mungu wangu. Hata vile tumesikia kutoka kwa nchi yetu ya Kenya, wanapanga kurejesha kanisa katika ushirika, na kuomba Mungu wangu hata wanapoketi waweze kuona maono mazuri kuhusu kanisa. Mungu wangu, ni asante kwa sababu unatuelewa zaidi. Tangu tulipoenda likisoni kutoka kanisani, Mungu tunakuomba uturejeshe tena hii mkutano ambaye tunaweza kusanyana pamoja kwa kutoa ibada ambaye wewe mwenyewe Mungu utaibariki. Ni asante kwa wale wote ambaye wamechaguliwa na serikali, wanapoketi kaa katikati yao na watatoa maono mazuri ambaye siku za usoni kanisa watarejea tena. Singependa tena Mungu kusahau wale ambao wameifiwa. Tuko na memba wetu Kibet na Kobilo, wamepoteza kijana yao katika ajali za barabarani. Mungu wangu, naombea hawa wote hata wakati huu wanapoendelea kuomboleza. Mungu, Roho wako Mtakatifu aweze kukaa katikati yao. Ni asante Mungu kwa sababu unaelewa zaidi kwa nini hiyo tokeo ilitokea. Naweka katika mkononi mwako Mungu hata wale wote ambao wanatembea barabarani. Tunakuomba Mungu, Roho wako Mtakatifu, malaika wako watakatifu Mungu, waweze kutembea popote na kutunza watu wako wasiwe na shida katika njia ya kutembea. Mungu wangu, ni asante kwa sababu unatuelewa na shida zote ambaye tunayepitia, lakini yote Mungu tunaweka katika mkononi mwako. Hata siku hii ya leo na kushukuru kwa sababu ya praise and worship, na kushukuru kwa sababu ya kwaya ya vijana, trumpeters, pamoja na all cell groups katika kanisa letu, wanaendelea kukutumainia Mungu kila wakati. Na ni asante Mungu kwa sababu ulikumbusha kanisa hili la Masomboro wakumbuke wachungaji wao, vile walitembelea wachungaji wiki iliyopita. Mungu wabariki wote mahali waliko, mahali ambayo walitoa mali zao kwa ajili ya huduma ya wachungaji, na wabariki wote Mungu vile wametoa kwa ukarimu, kwa upendo,
Mungu, jaza mahali ambayo wanahitaji hata wakati huu. Ni asante Mungu wetu, hata wakati huu tunapoelekea sasa kusikia neno lako. Naombea mtumishi wako, naombea hili anapotamka chochote kutoka kinywa chake, ni wewe Mungu utakuwa ukinena pamoja nasi. Bwana utubariki. Bwana nena sasa, na kila mmoja atasema kweli ameinuliwa kiroho, ameinuliwa kimawazo, na sisi wote tutakuwa katika sisi lako kwa njia ya kuhifadhi. Bwana ni asante, kwa sababu naomba ombi hili hata tunapo tarajia hata wiki ijayo tukutane mahali hapa tena. Mungu, kaa katikati yetu, kwa maana naweka wakfu ibada sasa ili upokee na utubariki, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. So karibuni wote kwa ibada. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Tunawakaribisha katika Jumapili yetu ya leo ya tarehe 14 mwezi wa 6. Tunashukuru Mungu. Jambo la kwanza ni kushukuru kanisa kusimama pamoja na wachungaji. Hakika tuliona mkono wa Mungu na tuliona kanisa wakisimama pamoja na wachungaji. Si tukiwa wachungaji wa kanisa letu la AC Mosombo, tunashukuru. Tunasema kwamba Mungu apate kuwabariki, apate kuwainua, ni kwa sababu mumetenda mambo mema. Ndiposa nasema kwamba siku ya leo na ninawakaribisha katika jina la Yesu tupate kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Somo letu ni katika Mathayo 6 mstari wa 24 na kuendelea hadi 34. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili, kwa maana amtumikiaye atamchukia huyu na kupenda huyu, kama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, wala miili yenu mfae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawafuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni awalisha hao. Na nyinyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini ya kusumbukia? Fikiria maua ya mashamba, jinsi yamenavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakufikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Bwana asifiwe. Siku ya leo tutaangalia neno lake Mwenyezi Mungu ambayo tumesoma katika Mathayo mlango wa 6:25 na kuendelea hadi 34. Siku ya leo nitaongea ama tutaangalia jinsi ya neno ambayo inasema kwamba kusumbuka. Kuna mambo 7 ambayo nataka tuone siku ya leo. Kwa nini Biblia inatukumbusha kwamba tusisumbuke? Jambo la kwanza, kusumbuka ni nini? Kusumbuka ni nini? Kusumbuka inamaanisha kwamba uko na wasiwasi juu ya maisha yako, hulali wala ufanyi kazi wowote, unajisumbuka ama uko na masumbuko kiakili ni mwako, unasumbuka. Jambo ambayo nataka kusema ni kwamba kuna mambo 7 ambayo Biblia inatukumbusha siku ya leo kwamba tusisumbuke. Sababu ya Mkristo kutokuwa na wasiwasi. Sababu 7 ya Mkristo kutokuwa na wasiwasi. Jambo la kwanza ni kwamba unaposumbuka unapata madhara kiakilini ama akilini mwako, unapata madhara. Ni kwamba huwezi kufanya kazi, huwezi ukastarehe, huwezi ukafurahi, huwezi ukakuwa na amani. Ni kwa sababu unasumbuka katika akilini mwako, unasumbuka ndani ya maisha yako. Lakini Biblia kupitia mtumishi wake Mathayo, kupitia Mathayo ambaye aliandika katika Biblia, na Yesu mwenyewe alikuwa akiwaambia wanafunzi wake pamoja na umati wa watu ambao walikuwa mahali pale, kaambia kwamba msisumbuke,
Kwa nini tusisumbuke? Kwa nini tusumbuke wa Kristo? Inatupasa kwamba tusisumbuke katika maishani mwetu, ni kwa sababu jambo la kwanza, utapata madhara akilini mwako. Jambo la pili ni kwamba afya yako itadhoofika. Unaposumbuka utadhoofika katika afya yako. Labda utapata ugonjwa, labda hata pressure itapanda juu, labda hata utapata ugonjwa wa sukari, ni kwa sababu unasumbuka. Biblia inatukumbusha kwamba tusisumbuke. Tusisumbuke ni kwa sababu Mungu wetu ni yule ambaye tunampebea mzigo, na kama tunampebea mzigo Mungu wetu atatupumzishia. Jambo lingine ambayo nasema kwamba tusisumbuke, kwa nini Mkristo asisumbuke, ni kwamba usalishaji wako, kama wewe ni mkulima, hautapata kusalisha kulingana na vile ulivyokuwa umepanga. Ama kama wewe ni mwalimu, wa Sunday school, kama wewe ni mwalimu shuleni, kama wewe unafanya biashara, kama wewe unafanya kazi hata mahali penye umeajiriwa, kazi ambayo utakuwa unafanya, usalishaji wako itakuwa hali ya chini, hautakuwa productive, ama hatutaona results ya kazi yako, ni kwa sababu ya kusumbuka. Jambo lingine ambayo tunaambiwa kwamba tusisumbuke, jambo la tatu ni kwamba inaadhiri vile unavyoshughulikia wengine. Inaadhiri jinsi vile unavyoshughulikia na hata na wengine. Tuseme hata na nyumbani, uko na watoto wako ama wewe uko na wazazi wako, vile unavyoshughulikia wale ambao wako nyumbani inakuadhiri. Hautashughulikia jinsi ambavyo inavyofaa, hautashughulikia jinsi Biblia inavyotukumbusha. Katika kitabu cha Yoshua alikuwa na amani, hakuwa na sumbuko lolote, na kwa sababu ya hiyo aliweza kushughulikia jamii yake, na kwa sababu ya kushughulikia jamii yake akapata amani. Lakini wewe ambao unasumbuka, hautashughulikia watoto wako, hautashughulikia wale wafanyakazi pale nyumbani, hautashughulikia hata na kanisa lako, hautashughulikia hata na jamii yako, ni kwa sababu unasumbuka. Kwa nini tusisumbuke kanisa? Kwa nini usumbuke ukiwa Mkristo? Kwa nini tusumbuke tukiwa kanisa? Tusisumbuke ni kwa sababu Biblia inatukumbusha kwamba maisha yetu ni ya maana sana. Maisha yetu ndani ya Kristo ni ya maana sana. Tusisumbuke hata katika hali hii ambayo tunapitia ya korona. Tusisumbuke siku ya leo, ni kwa sababu Mungu anatushughulikia. Na kwa sababu Mungu anatushughulikia, akasema kwamba tazama, ndege wa angani hawapandi hata na walimu, tazama hata na maua pale kondeni kuna metameta, ni kwa sababu Mungu mwenyewe anawashughulikia. Na sasa je, sisi tulio wa haki, sisi tulio wa Kristo, si bora hata kuliko na hawa ndege, kuliko hata na maua? Mungu wetu anatushughulikia. Hivyo basi tusisumbuke. Jambo lingine ambayo tunasema kwamba kwa nini Mkristo kutokuwa na wasiwasi, ni kwamba upunguza uwezo wako kwa kuamini Mungu. Wakati unapomwamini Mungu, unamtumainia Mungu, unaamini Mungu kwamba Mungu atakutendea jambo fulani. Labda uko na jambo ambalo unahitaji Mungu akutendee, na kwa sababu unasumbuka katika kiakili mwako, unasumbuka moyoni mwako, unasumbuka hata ndani ya mwili wako yote, maisha yako utapata upungufu ya kuamini Mungu. Mungu labda angekufanyia mambo mengi, lakini kwa sababu unasumbuka, hata kuomba peke yake huwezi kukafikia katika hiyo lengo, huwezi ukafikia pale juu kumwangalia, kumbebea Mungu mzigo. Ni kwa sababu unasumbuka, uwezo wako utakuwa ya chini, ni kwa sababu hauna nguvu.
Lakini kama ungekuwa na amani, kama ungekuwa unasumbuka, ungeomba ukiwa ungeomba ukiwa na nguvu, ungeomba ukimwamini Mungu, ukijua kwamba baada ya hii corona nitasimama nikijua kwamba Mungu amenitendea mema. Hivyo basi tusisumbuke. Hivyo basi tusisumbuke. Biblia inatukumbusha kuhusu mtu mmoja katika Biblia. Tukisoma katika Samueli wa kwanza, tutasoma katika Samueli wa kwanza. Biblia inatukumbusha kwamba Samueli wa kwanza 9 mstari wa 20, kuna vijana ama kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anasumbuka. Inasema kwamba na wale punda zako waliopotea siku hizi 3 usijiudi kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote yaliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Benjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli, na jamaa yangu nayo si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? Huyu mfalme Sauli alikuwa akisumbuka sana kwa sababu punda walikuwa wamepotea, na kwa sababu vijana wake wawili walikuwa wameenda kwenda kutafuta punda. Lakini Sauli ambaye alikuwa mfalme akajisumbuka, hakuwa analala. Kuna mtumishi wa Mungu akaambia kwamba usisumbuke, akaja kumpea tumaini akiambia kwamba usisumbuke, ni kwa sababu punda waliopotea wamepatikana, na hata na vijana wako wamepatikana, ni kwa sababu wako hai na wako wazima. Kanisa, siku ya leo nataka niseme kwamba tusiwe kama Sauli. Sauli alisumbuka, tusiwe kama Sauli, ni kwa sababu Mungu wetu anatushughulikia. Kuna mambo mengi, labda imepotea, labda hata umekosa kazi, labda hata kwa sababu shule imefungwa, unajisumbuka, unasema nitafanya mitihani kweli, nitajitahidi kweli, kazi nitarudi tena kweli. Usijisumbuke, ni kwa sababu Biblia inatukumbusha kwamba tusisumbuke. Mungu wetu anatushughulikia. Sauli alijisumbua sana, akawa na masumbuko ikawa inaingia, hata ingawaje alikuwa mfalme, lakini shida yake ilikuwa punda ambao walikuwa wamepotea na vijana wake wawili. Lakini mtumishi wa Mungu Samueli alipomfikia akampea tumaini. Kanisa, nataka niwapee tumaini siku ya leo kwamba Mungu wetu ambaye anatushughulikia ndiye Mungu ambaye anatupea amani, ndiye Mungu ambaye anatupenda. Ndiposa tunapokumbuka neno la Mungu tunasema kwamba Mungu wetu aliye wa hai, aliye wa kweli, atatushughulikia. Na kwa sababu atatushughulikia, tutametameta kama maua ya kondeni, tutakula chakula kama ndege wa angani, na hatutakosa hata na siku moja. Ni kwa sababu Mungu wetu anatushughulikia. Kuna mambo ambayo nataka tuyakumbuke hata na siku ya leo. Nataka niseme kwamba yule Mungu ambaye alituumba, Mungu yule ambaye alituumba akatupea hata na maisha. Hivyo basi kumbuka kwamba maisha yako ni ya maana sana. Jambo la pili ni kwamba hii maisha tulio nayo sasa, COVID-19 ama corona ambayo tunapitia sasa, itaisha, na wakati itakapoisha Mungu wetu atatushughulikia na ndiye ambaye atatupea nguvu. Jambo lingine nataka niseme kwamba Mungu wetu hawezi akatupuuza, na kwa sababu Mungu wetu hawezi akatupuuza, tupate kupeana maombi yetu kwa Mungu. Omba kila siku, na kama unaomba kila siku usikose imani, ni kwa sababu ukikosa imani hautaweza kufikia lengo ya maisha yako, hautaweza kufikia lengo ya maisha yako. Jambo lingine ambayo nataka niseme
ni kwamba wakati tunapopitia changamoto ama tunaposumbuka, tujue kwamba changamoto ni halisi, na kwa sababu changamoto ni halisi ama challenges are real, na kwa sababu challenges ni real, tukumbuke kwamba tutapata ushindi. Mungu wetu ambaye anatutia nguvu, tutapata ushindi. Usisumbuke siku ya leo. Usisumbuke siku ya leo ni kwa sababu utarudi kazi. Usisumbuke siku ya leo ni kwa sababu utarudi shule. Mitihani utafanya. Wale ambao wanatarajia kupata promotion ama kupewa kuingia katika kiwango kingine, usikose tumaini ama usikose kumwamini Mungu. Amini Mungu, ni kwa sababu maisha baada ya hii utapata promotion, utapata kurudi kazi. Wale ambao wanatarajia kugraduate ama kufusu katika chuo mbalimbali, Mungu wenu atawafanikisha. Mungu wenu atawapea hiyo ushindi, na mtapata kufusu katika madarasa ambao muko. Jambo lingine ni kwamba tusikose kupanga. Tujipange ni kwa sababu ya kesho. Ni kwa sababu muda ambao umetumika katika njia ya ufasa ama njia ulio bora, itakufanya kwamba uwe umejipanga katika maisha yako. Usipoteze wakati. Ni kwa sababu nawaambia kwamba jipange kuhusu kesho. Ni kwa sababu kesho kuna Mungu, na hata na jana kuna Mungu, leo hata kuna Mungu. Usisumbuke kuhusu kesho. Kesho kuna Mungu, na kesho tutafikia katika jina la Yesu. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu ishie milele. Mungu, asante kwa sababu ya kutufikisha siku ya leo. Asante Mungu ni kwa sababu ya kanisa kusimama pamoja na wachungaji. Asante Mungu ni kwa sababu tuliona mkono wako. Ninaomba Mungu kwa sababu ya kanisa. Kuna masumbuko ndani ya jamii. Kuna masumbuko ndani ya watoto wetu. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu kwamba tusisumbuke tena. Tunaamini kwamba kupitia damu ya Yesu tulipata ushindi. Tunaamini katika jina la Yesu kwamba kesho tutafikia. Ni kwa sababu unatushughulikia kama ndege wa angani. Unatushughulikia kama maua ya kondeni. Mungu, upate kutushughulikia katika jina la Yesu. Ni kwa sababu tukiendelea Mungu kusumbuka, maisha yetu itatofika, afya yetu itatofika, na hata hatutaweza kushughulikia hata na wale ambao wanatushughulikia ama wale ambao wale ambao Mungu wanasema kwamba tupate kuwashughulikia. Asante Mungu ni kwa sababu umesikia siku ya leo na utatujibu kadiri ya uwezo wako. Bariki kanisa popote walipo. Bariki watazamaji wote popote walipo. Bariki hata na praise and worship ambao wamekusifu. Bariki hata na Reverend wetu ambaye ametuletea maombi. Upate kutubariki sisi wote. Ni kwa sababu tunaamini kwamba umetutendea katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Kanisa, tunawakaribisha katika matoleo yetu. Kwanza tunashukuru kwa sababu ya kusimama pamoja na kanisa. Tunashukuru kwa sababu ya matoleo. Hivyo basi nawakumbusha kwamba tuabudu Mungu pamoja na sadaka. Ukiwa na limbuko, ukiwa na sadaka, fungu pamoja na shukrani. Tuko na Bible yetu ya AC Mosombor 4026021. Wacha nirudie tena. Bible yetu 4026021. Account ni jina lako. Account uandike jina lako, na tutashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Otherwise nasema kwamba Mungu awabariki, apate kuwainua katika jina la Yesu. Amen. Amen.